फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के सदर नशीन जी सुखिंदर रेड्डी ने रिमार्क किया कि गवर्नर का ओहदा गैर सियासी है। जो शख्सियात गवर्नर के ओहदे पर हैं वो आइन के मुताबिक काम करें, लेकिन हमारी रियासत के बशमुल कई रियासतों में गवर्नर सियासी तौर पर काम कर रहे, कोई इस पर बात नहीं कर रहा। उन्होंने नलगुंडा जिले में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत वो वज़ीर आज़म मोदी अवाम को जरूरी अशिया फराहम करने में बुरी तरह नाकाम रहे। बीजेपी के लीडरान अवामी मसाइल पर बात करने के बजाय अवाम में नफरत पैदा करते हुए सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी तेलंगाना का वज़ीर आला बनने का ख्वाब देख रहे, वो तेलंगाना को लूटने की चालें चल रहे। उन्होंने कहा है कि रियासत में कांग्रेस और बीजेपी के लिए इख्तिदार में आने का कोई मौका नहीं। जीएचएमसी हर साल मौसम गर्मा की कोचिंग का इनेकाद करती है ताकि तलबा को खेलों के साथ साथ कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों के मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने में मदद मिले। उनके अलावा खेलों के बारे में इल्म में इजाफे और तलबा में खेलों में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स क्विज का इनेकाद किया जाता है। खैरताबाद विक्ट्री प्ले ग्राउंड में तलबा के लिए खेलों के क्विज मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मकामी गन फाउंड्री कॉरपोरेटर डॉक्टर सुरेखा ओम प्रकाश बिश्वा ने जीतने वालों को इनामात दिए। जीएचएमसी शहर भर में स्पोर्ट्स क्विज का इनेकाद करता है। ये 9 मई को चार मीनार जोन के गोलीपुरा पीजी ग्राउंड और 10 मई को सिकंदराबाद जोन स्विमिंग पूल में मुनक़िद हो गया। 11 मई को कुकटपल्ली श्रीलिंगमपल्ली जोन चंदानगर पीजेआर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद होगा। 12 मई को एलबी नगर जोन उपल स्टेडियम में मुनक़िद होगा। मुतल्लिक़ा जोन्स के फातहीन का ग्रैंड फिनाल 13 मई को विक्ट्री ग्राउंड में होगा। इन क्विज मुकाबलों का जीएचएमसी समर कोचिंग कैंप के 6 साल से 16 साल के उम्र के तलबा को फायदा उठाना चाहिए। हुकूमत तेलंगाना ने लॉ एनफोर्समेंट के दीगर इक़दामात के साथ दोनों शहरों में 40 नए पुलिस स्टेशनों के क़याम के अहकाम जारी कर दिए। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने 31 अप्रैल को जोन्स की तंजीम जदीद और तीनों कमिश्नरेट्स में 40 नई पुलिस स्टेशनों में जायदादों की मंजूरी के फाइल पर दस्तखत कर दिए थे। इस सिलसिले में हुकूमत ने एलामिया भी जारी किया था। नए पुलिस स्टेशनों लॉ एंड ऑर्डर में दोमलगुड़ा सेक्रेटेरिएट, खैरताबाद, वारसीगुड़ा, बंडलागुड़ा, आई सदन, गुड्डी मलकापुर, नगर, मधुरा नगर, मासाब टैंक, बोराबंडा, मोकेला, अल्लाहपुर, सोराराम, कोलूर और जेनोम वैली शामिल है। इसके अलावा इजाफी लॉ एंड ऑर्डर 13 ट्रैफिक पुलिस स्टेशन और 2 टास्क फोर्स जोन्स कायम किए जाएंगे। मिर्चल और राजेंद्र नगर में टास्क फोर्स जोन्स कायम करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना इंटरमीडिएट के नताइज कल जारी होंगे। ज़राए के मुताबिक नामपल्ली हैदराबाद में वाक़ इंटर बोर्ड के दफ्तर में वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के हाथों कल 9 मई 2023 बरोज़ मंगल सुबह 11 बजे इंटरमीडिएट साल अव्वल व दुआम के नताइज एक साथ जारी किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात 15 मार्च से 5 अप्रैल तक मुनक़िद हुए थे। जीएचएमसी के ज़र एहतमाम समर कोचिंग कैंप में 6 से 16 साल की उम्र के तलबा की बड़ी तादाद 44 किस्म के खेलों के मुकाबलों में हिस्सा ले रही। कुकटपल्ली और श्रीलिंगमपल्ली में 118 लोग एथलेटिक्स के शोबे में कौमी कोच डिगल्स की रहनुमाई में तरबियत हासिल कर रहे। एक्सटेक्स, हैडल, जेवलिन थ्रो, हाई जंप, लॉन्ग जंप की तरबियत फराहम की जाती है। खैरताबाद जोन वॉलीबॉल विक्ट्री प्ले ग्राउंड कोच विनोद और शेखपेट कोच मुरली की क़ियादत में 600 तलबा को तरबियत दे रहे। सिकंदराबाद जोन के मैरटपल्ली प्ले ग्राउंड में कोच राजू की रहनुमाई और टीचर्स कॉलोनी कोच वेंकटेश की रहनुमाई में 200 तलबा तरबियत हासिल कर रहे। चार मीनार जोन के खली कुतुब शाह स्टेडियम में क्रिकेट के 200 तलबा तरबियत हासिल कर रहे। एलबी नगर जोन के उपल स्टेडियम में 1000 कराटे तलबा विश्वनाथम, राम कुमार और बाला राजू के तहत तरबियत हासिल कर रहे।
حج و عمرہ کے لیے پرائیویٹ آپریٹر ٹور کے اینڈ ٹریولز کے درمیان جھڑپیں۔ الحاج شیخ معین اعجاز پارٹنر المکہ حج و عمرہ ٹور اینڈ ٹریول نے اپنے دفتر میں میڈیا کانفرنس سے خطاب کیا اور کہا کہ وزارت خارجہ سے اس سال حج لائسنس 2023 کے لیے رقم کا مطالبہ کرنے پر پرائیویٹ آپریٹر ایسوسی ایشن کے صدر نے مذمت کی۔ المکہ حج اور عمرہ ٹورز اینڈ ٹریول حیدرآباد میں 20 سال سے کام کر رہا اور لوگوں کے اعتماد کے ساتھ اپنا کاروبار اچھے طریقے سے کر رہا، لیکن اس سال ایسوسی ایشن نے ان کے مطالبے کے مطابق رشوت نہ دینے پر ان کا نام فہرست سے نکال دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے 3 سے 4 نئے نام فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ نام ہیں اور آج تک حیدرآباد میں دفتر نہیں دیکھے گئے۔ المکہ حج اور عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے پیٹرن الحاج شیخ معین اعجاز نے مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں اور ان کی شکایت پر ان کے خلاف کارروائی کریں۔ تکلیف ہے، آپ بخوبی آپ جان سکتے ہیں۔ ہماری آپ سے التجا ہے اور پولیس کمشنر اور یہاں کے جتنے عہدیدار ہیں اس بات کے لیے تھوڑی توجہ دے کہ یہ منمانی راج چل رہا ہے اور اس راج کو ختم کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ پیسے جو ہے جو حج کے معاملات میں جو کام چل رہا ہے یہاں تو جو ہے منمانی چل رہی ہے، اللہ کے گھر کو نہیں بھیج رہے بلکہ جو ہے تجارت کر رہے ہیں، محنت کرنے والے محنت کر رہے ہیں اور یہاں بیٹھ کے جو ہے لوٹنے والے یہاں پر لوٹ رہے ہیں۔ ایسے ایسے صاحبین ہیں جو جس کے پاس 6 لائسنس ہے، کسی کے پاس 6 ہے، کسی کے پاس 4 ہے، کسی کے پاس 5 ہے، کسی کے پاس 3 ہے۔ جو محنت کر رہا ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض ایسے بھی ہے جو آلموسٹ ان ٹورس اینڈ ٹریول 12 سال سے اپنا کام کر رہے ہیں، جی ایس ٹی بنتے ہیں، ٹیکس بنتے ہیں، تمام فارمیلٹیز پورے کرتے ہیں، لیکن آج تک بھی فائل جو ان کی اپروول نہیں ہوئی جو آلموسٹ ان ٹورس اینڈ ٹریول۔ ایسے کئی ہے، ہمارا صرف ایک لائسنس ہے۔ میں 40 سال سے مکے میں مقیم ہوں، 40 سال سے میں مکہ میں جاب کرتا ہوں، میں سول انجینئر ہوں، اللہ کے گھر کی خدمات بھی کرتا ہوں، اللہ کے مہمانوں کی خدمات بھی کرتا ہوں۔ ہمارے پاس 22 سال سے صرف ایک لائسنس ہے جو المکہ ٹورس اینڈ ٹریول ہے۔ آج اس لائسنس کے لیے سب دشمن بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی تھے، انتقال ہو گیا بھائی کا، آج بھتیجے ہمارے جو ہے اس کام کو انجام دے رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے عناصر ہے جو عہدے پہ بیٹھ کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ہماری التجا ہے آپ تمام حضرات سے جو اب گورنمنٹ میں اور اس کام کے لیے جو بیٹھے ہیں، آپ ہماری التجا سنیے اور ہماری التجا پہ جو ہے توجہ دیجیے۔ جو مستحق ہے اس کو حق دلائیے، جو ظالم ہے اس کے لیے آپ جو کرنا ہے آپ کی کارروائی آپ کیجیے۔ تمام گجر لوگ جو موسلادھار بارش کی وجہ سے بانہال میں پھنس گئے تھے ان سبھی کو پولیس نے بچا لیا ہے اور ان سبھی کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا، اور کشمیر میں بعض مقامات پر بارش کی وجہ سے لوگوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ بعض مقامات پر برف کے ڈھیر بھی نظر آئے ہیں۔ ان کو ادھر مت نہیں اتنا کہاں ہوگا کیا ان کو ہے نا یہ کہ یہ بیٹھیں گے 2 دن ادھر، مطلب ان کو جانا ہے آگے ٹھکانے پہ، ابھی برف لگ گئی اس لیے یہ پھنسے ہے تو آج تک انہوں نے ادھر کہاں بیٹھتے یہ ادھر ہے۔ ان کو فی الحال مطلب 1 دن کا نام بتا دو۔ ہاں، کہاں سے آئے آپ؟ آیا ہم ڈسٹرکٹ سامبا سے۔ سامبا سے، اچھا۔ پرنٹ ہمارا ننات۔ اوکے۔ اور آج ادھر کتنے دن ہو گئے آپ کو؟ 3 دن۔ اچھا، 3 دن میں کتنے ڈیرے ہو آپ یہاں پہ؟ 3 ڈیرے ہو۔ ایک یہاں پہ ہے، 2 ڈیرے کہاں پہ ہے؟ اچھا، ایک۔ اور آپ کے نقصان تو نہیں ہوا کچھ؟ نقصان بہت ہو گیا یار، ملے ہی نہیں، آپ نے دیکھا ٹھنڈا ہے ہمارا نقصان ہو گیا ہے، کچھ 20-25 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ اوہ، اللہ بچا، اللہ رحم کرے۔ اور یہاں پہ کوئی مقامی لوگ نہیں آئے یہاں پہ؟ کوئی نہیں آیا یہاں پہ؟ اور اچھا، باقی ٹھیک۔ خراب موسم کے درمیان کلگام پولیس نے 10 سیاحوں تمام انڈمان و نکوبار کے رہنے والے ہیں ان کو مدد فراہم کی جو بھی ٹاپ جواہر ٹنل میں پھنس گئے تھے۔ کلگام پولیس کو ایک خاص اطلاع موصول ہوئی کہ کچھ سیاح ضلع کلگام کے دائرہ اختیار میں اپنی گاڑی پر سفر کرتے ہوئے نامعلوم مقام پر شدید برف باری میں پھنس گئے۔ اس کے مطابق ایس ڈی پی او خازیگنڈ گووند رتن، جے کے پی ایس ایس ایچ او خازیگنڈ، آئی سی پی پی جے ٹی کے ساتھ سول انتظامیہ کلگام اور بیگن کی سربراہی میں
एसपी कुलगाम साहिल सरंगल IPS की निगरानी में एक पुलिस पार्टी तश्कील दी गई। तमाम दस्तयाब जराए इस्तेमाल करते हुए तकनीकी मदद से मुश्तरका रेस्क्यू टीम ने उनके लोकेशन का पता लगाया और मज़कूरा टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और तमाम 10 अफराद को बचा लिया जो बी टॉप की बुलंदी पर शदीद बर्फबारी में फंस गए थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।